Kada ponestane kruha u kući, a ne da vam se baš izlaziti van, ove lonac pogačice su zaista ukusan i brz recept. Morate ih jednom probati. 25 grama maslaca, kratko otopiti pa dodati 150 grama kiselog vrhnja. Sada je smjesa mlaka, ne smije biti vruća. Jedno jaje, ...220 grama bilo kojeg brašna. Ja sam koristio glatko pšenično brašno. Vi stavite ono s kojim raspolažete i koje volite. 1 gram soda bikarbone ili 2 grama praška za pecivo. 3 do 4 grama soli, znači mora biti slano, ali nemojte nikako pretjerivati. Dobro miješati minutu. 3 litre vode. Grill tavu ugrijati, ali ne smije biti jaka temperatura. Malo suncokretovog ulja. Kao što vidite, imate smjese za još jednu rundu. Peći oko 2 minute, to jest do zlatno žute boje. Okrenuti i lagano pritisnuti vilicom. Papir za pečenje. Nastaviti peći 1 minutu. Okrenuti pa nastaviti peći opet još 1 minutu. Pa još 1 minutu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video. Ali i preporuke za još raznih pogačica, lepenja i sličnih recepata koje bi volio da probate.